संग आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजार इंसान है। गोटे राज्य रे बड़ जादूगरटीए थिला। तार जादू पाई से समग्र राज्य रे पूरा चर्चा रे थिला। थरे से राज्यर राजांग ठारू से जादूगर निमंत्रण पाइला जे राज दरबार रे जादू देखैबा पाई। एभली एक निमंत्रण पाई जादूगर जनक भारी खुशी होईगला। गोटे शुभ दिन देखी जादूगर जाई राज दरबार रे पहुंचला। राज दरबार रे से दिन समस्ते उपस्थित थिले। एबे जादूगर राजांगु प्रणाम करी तार जादू कौशल देखैबा पई राजांग ठारू अनुमति आनला एवं निजर जादू कौशल को देखई राज दरबार रे समस्तंगु से खुशी कराइला। किंतु परिशेष रे जादूगर भाबिला गोटे भिन्न धरणर जादू देखाई समस्तंगु खुशी करैबो बोली एवं एकथा भी मने मने चिंता कला, एई भिन्न धरणर जादूटी देखिले राजा मते बहुत धनरत्न देवे। शेषरे से एपरी एक जादू देखाइला जहाद्वारा राजांगर मुकुट पूरा गायब हो गला। जेतेबेले जादूगर एहीपरी एक जादू देखाइला राजांगर मुकुट गायब हो गला, राजांगु भारी अपमानित हैला। कारण राज दरबार रे जेतिकी लोक बसिथिले समस्ते हसिबा को लागिले। राजा जनकु बहुत अपमानित लागिला एवं से बहुत जोरे रागी गले। रागी जाई कहिले एई जादूगर को संगे संगे बंदी करिनियो एवं काळ कोठरी भितरे ताकू रख। ठीक 7 दिन परे एहाकू तमे फांसी देई दियो। राजांगर आदेश तांको कर्मचारी माने संगे संगे पालन कले। जादूगर मन भारी दुख होईगला। कारण से कौन भाबिथिला कौन सब होईगला। भाबिथिला जादू देखैब बहुत धनरत्न मिलिबो एवं समस्ते खुशी हेबे। किंतु समस्ते खुशी हेले मते धनरत्न मिलिबा बदलरे मते मिलुची मृत्युदंड। एई कथाटी चारिआडे व्यापी गला। जादूगर पत्नी मध्य एई कथा को सुनी पारले। से जादूगर को देखा करिबा पई कारागार को आसिले। सेठारे तांको पत्नी देखिले जे जादूगर कारागार भितरे बसी हसुचंती। तांको पत्नी भाबिले जादूगर बोधे पागल होई गलेनी। कारण आउ 7 दिन परे मृत्यु हबो। किंतु तथापि से कारागार भितरे बसी हसुचंती। जेतेबेले जादूगर स्त्री जादूगर को पचारला आउ 7 दिन परे तमे मृत्युदंड पाइब, तापरे भी तमे किपरि हसी परछ। जादूगर हसी हसी उत्तर देले जे मते मृत्युदंड हवा पाई आहुरी 7 दिन अछि। आजिठू सेई कथा को भाबी भाबी कौन पाई मु मोर अमूल्य दिन गुड़िक नष्ट करिबी। जादूगर एपरी कथा सुनी तांको पत्नी भाबिले मो स्वामी पूरा पागल हो गले। तेणु से विरक्त भाव प्रकाश करी कारागार भितरु जादूगर स्त्री जादूगर को देखा करी चली आसिले। दिन परे दिन गड़ी चलला एवं देखु देखु 6 दिन चलीगला। शेष दिन रे राजा एबे घोड़ा चढ़ी शेष देखा पाई जादूगर पाखकू गले। राजा कारागार भितर को जाई जादूगर को तार मृत्यु पूर्व शेष इच्छा पचारे। जादूगर कहिला, महाराज मु घोड़ा को किपरि आकाश रे उड़ाई पारिबी एहारी उपरे मु जादू शिखुथिली। किंतु आज मोर मृत्युर दिन। सेई जादू विद्या को मु संपूर्ण शिखि पारिली नाही, सेतिकी मोर अवशोष रहीगला। एकथा सुनी राजा पूरा आश्चर्य होईगले एवं चिंता कले जे सेई भली घोड़ाटी जदि मो पाखरे रही थांदा मु स्थल भागरे न जाई मु आकाश मार्गरे सबुबेले जाई थांती। राजा एबे जादूगर को कहिले, ठीक अछि
ମୁଁ ତୁମକୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତୁମେ ତୁମ ଅଧୁରା ଯାଦୁକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ତମେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଡ଼ାଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଯାଦୁଗର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଡ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ରାଜା ଜଣକ ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ, ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଡ଼ାଟି ମୋତେ ନ ଦେବ, ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ରାଜା ଏପରି କଥା କହି ସେହି ଯାଦୁଗରକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଯାଦୁଗର ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଦୁଗରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଯାଦୁଗରର ପତ୍ନୀ ଯାଦୁଗରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ତ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେବାର ଥିଲା, ତୁମେ ସେଠାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲ? ଯାଦୁଗର କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜାକୁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଏହି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାରକୁ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯାଦୁଗର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ତମେ ରାଜାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଦେଇ ଆସିଛ, ଯାହାକି କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାଦୁଗର କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏହି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। କିଏ କହିପାରିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ଯାଦୁଗର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅତି ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଜା କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ନିହତ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥା ସେ ଯାଦୁଗର ଜାଣିପାରିଲା। ଏବେ ଯାଦୁଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ାର କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ସରିଗଲା। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ମରିବା ପରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁ ଯାଦୁଗର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବି, ରାଜା ତ ଏବେ ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ମୋର ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ା ଦେବାର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଘୋଡ଼ାର ଘଟଣା ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସମୟ ବଦଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ରାତି ପାହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ, ବନବାସକୁ ଗଲେ। ଏଠି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଥା କିଛି ନ ଭାବି ଆଜି ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ପେପର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ରିଟିନ୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଏ କଭର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।
किए कहीपर आसंता काली आम जीवन भितर कौन घटब। आशा करे ए वीडियो माध्यम आपण बहुत किसी शिखिथे से वीडियो को लाइक करेंगे और सांगसाथी सह वीडियो को शेयर करी तांको लाइफ को मध्य गोटे सुंदर मोटिवेशन दिए देवे। जदि प्रथम थर पर चैनल रे वीडियो देखुचंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भगवान आपन को सब खुशी दिंतु। लव यू ऑल। जय गुरु जय जगन्नाथ।